चिलिका नाबालक हत्या मामला 18 गिरफ। चिलिका नाबालक हत्या मामला रे बड़ सफलता पाइछि कृष्ण प्रसाद थाना पुलिस। घटना 48 घंटा मध्य मुख्य अभियुक्त गणेश दासंक समेत 18 जन को गिरफ करिछि पुलिस। चिलिकार विभिन्न टापुरे सर्च ऑपरेशन पर अभियुक्त मानक चंद्रापुट गाँव काबू करा जायतिबा सूचना मिली। गत सोमवार संध्यारे चिलिका भितर जड़े नाबालक अपहरण पर हत्या अभियोग होता। एने कृष्ण प्रसाद और बालुगा पुलिस तदंत आरंभ करथिला। गिरफ समस्त अभियुक्त को आज कोर्ट चालाण करा जायछि। घटना संपर्क में पुरी एसपी प्रत्येक सिंह प्रेस मीट रे सूचना दैछंती। चिलिका लेक भितरे किछि युवक माने तांकर डंगारे बसथिले आउ से माने गोटे माछ पई गोटे खुंदा लगाइथिले आउ सेही जगह रे से माने बसथिले। हठात किछि असामाजिक अजଣା लोक से जगह को पहुँचले आउ से मानकर जहाँ कंप्लेंट रे जाना पड़ुछि कि से मानकर उद्देश्य थिला सेठू से मानकर माछ और अन्य जिनस को चोरी करिबा। सही समय रे जेते बेले जो कंप्लेनेंट साइड अछंती से माने जेते बेले तांकर विरोध करिसंती से मानक भितरे जुक्ति तर्क हेछि आ गोटे हिटेड आर्गुमेंट परे से माने ताको जो काठ बाउंस से अन्य तांक पाखरे हाथ रे जो थिला से माने ताको असल्ट करिसंती। दुई जन को सेथरे इंजरी हेतिला आ जणे सेथरे इमिडिएटली से स्पॉट रु से माने पड़े आसथिले। परे रिपोर्ट देले कि जणे व्यक्ति जो से मानक संगरे थिला जार ना होछि ओम सी घटना परठू निकोज हो जाइथिला। इमिडिएटली कृष्ण प्रसाद आईएसी और तांकर टीम स्पॉट को पहुँची कि तांको खोजाखोजी आरंभ करथिले। हमको संदेह होथिला कि से जो व्यक्ति माने जो आसीचंती से माने हुए तो ताकू नहीं जाई पारंती किंबा किछि अघटना ता संगरे घटी जाइछि। तापर कंटिन्यूअस सर्च कला परे से व्यक्तिर तांको मृतदेह हमको चिल्का लेक रो उद्धार होता। यही रिलेशन रे गोटे मर्डर केस रजिस्टर करा होता। आईसी कृष्ण प्रसाद अंडर द लीडरशिप ऑफ एसडीपीओ सदर प्रथम काम से मानक पई थिला। एमानकु चिन्हट करिबा जना पड़िला कि ये समस्त होउछंती हमर चंद्रपुत पुलिस स्टेशन बालुगाँ डिस्ट्रिक्ट खुर्दार लोक अछंती। एमाने समस्त एंटी सोशल नेचर लोक अछंती। से मानकर काम होउछि से माने लुचि छिपिकी आसिकी एमती ही माछ चिंगुड़ी लोकंकर चोरी करिकी ताको बिक्री करूछंती। जदि किए ताको अपोज करिवो ता संगे झगड़ा करिवा डरा धमका करिवा ये सब प्रकार से मानकर एक्टिविटी रही छी। आमे टोटल ए पर्यंत ये घटना रे 18 लोकों को अरेस्ट करिछु और से माने समस्ते से आमर चंद्रपुत एरियार पाखापाखी अंचल से माने निवासी अछंती। मर्डर ऑफेंस मर्डर वेपन जो थिला जो काठ फाळ जो ठेकी से माने व्यवहार करथिले सेटा मध्य आमे बाहर करिछु। दरकार पड़ले एमानकु रिमांड रे आना हबो। अन्य आमर जो प्रोसीजर अछि सेटा कंप्लीट करा हबो। अन्य जो माने भी ये भितरे ये प्रकार एक्टिविटी रे इन्वॉल्व होउछंती से मानकु उपरे कड़ा कार्यानुष्ठान ग्रहण करा हबो। से मानकु आमे कंटिन्यूअसली और जो लोक रही जाइछंती से मानकु मध्य आमे अरेस्ट करिवो। परंतु हमकु ये संदेह होतला कि हुए तो आउ किछि तांग संगरे घटना घटी जाई पारे। सेही पई आमे सेठी लोकली मध्य डाइवर्स लगई कि चिल्का लेक रे भी खोजाखोजी आरंभ कर दी। इनफॉरमेशन मामलेर अधिक तथ्य पाई खोर्धा जिला करेस्पोंडेंट का सह कर्तव्य न्यूज ब्यूरो चीफ का फोन आलोचना मध्य रही। आदित्य वर्तमान सुधा जो 18 जन को गिरफ करा जायछि से गिरफ हेबा परे आपन को कोन सूचना मिलिछि को कारण रे एभली घटना घटी थाई पारे बोली आपन को सूचना मिलिछि? देखंतु कमल गत सोमवार दिन संध्या समय घटना जहा कि मोबाइल सूचना अछि कृष्ण प्रसाद थाना अंतर्गत कुमारपुर अंचल 3 जन मत्स्यजीवी चिलिका को माछ मारिया जाइथि। बालुंगा थाना अंतर्गत चंद्रापुटु गाँव रो पाखापाखि 3टी डंगा रे एकाधिक युवक चिलिका को आस्थिले। आसवा समय जो कुमारपुर अंचल 3 जन मत्स्यजीवी माछ मारिया जाइथिले सेठी सेमानकु सीधा सड़क आक्रमण करथिले। सेठू आक्रमण कला परे सेठू डंगा आ जाल मध्य छड़ाई नवा पई उद्यम करथिले।
ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳ ନାବାଳକ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦର ସେ ଯୋଉ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସହିତ ଚିଲିକାକୁ ଯାଇଥିଲେ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ, ସେ ଗୋଟେ ନାବାଳକ ଥିଲେ, ଯାହାକି କୁମାରପୁର ଅଞ୍ଚଳ ଯୋଉ 2 ଜଣ ରହିଲେ, ଆଉ ଯୋଉ 2 ଜଣ ରହିଲେ ସେମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ନିଜର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ପରେ କିନ୍ତୁ ନାବାଳକ ଥିଲେ ଓମ୍, ଯୋଉ ନାବାଳକଟି ସେ ଓମ୍ ଥିଲେ, ଚିଲିକାକୁ ଖସି ପଡିଥିଲେ। ଖସି ପଡି ତାପରେ ତାପରେ ଆଉ ଯୋଉ 2 ଜଣ ଥିଲେ ସେମାନେ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ଥାନାରେ ଯାଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ପରେ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ପୁରୀ ସଦର ଯୋଉ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ବାରିକ ଅଛନ୍ତି ଆମର SDPO ଘଟଣାକୁ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ଓମ୍ ର ମୃତଦେହ ଚିଲିକାରେ ଭାସୁଥିବାର ଦେଖି ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଚଢାଉ କରିଥିଲା। ଚଢାଉ କଲା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯିଏ ଥିଲେ ଗଣେଶ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ଗିରଫ କରି ଯାହା ପୁରୀ SP ପ୍ରତିନିଧି ସେ ଆଜି 18 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି। ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ ଆଜି କରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଚିଲିକାରେ ବହୁତ ଗୁଡେ କିଛି ବି ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଯାହା ତଳ ଦିନ ବି କିଛି ମାଛ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ନେଇକି ମଝିରେ ବି ଝଗଡା ହଉଛି। ହେଲା ପରେ ପୋଲିସ ବି ଯାଇକି ଏହାକୁ ତଦନ୍ତ କରିକି ଯାହା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କଲା ପରେ ଟୋଟାଲ ସଠିକ ସତ୍ୟ ଯାହା ମିଳିବ ବୋଲି ଜଣା ପଡିଛି। ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ସକ୍ରିୟତା କିଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି? ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ତ ଠିକ ଠାକ ଚାଲିଛି, ଯେହେତୁ ପୁରୀ ସଦର SDPO ମାନସ ରଞ୍ଜନ ବାରିକ ବି ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ଥାନା ବି ଅଧିକାରୀ ଯେ IIC ଅଛନ୍ତି ସିଏ ବି ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ଫୋର୍ସ ବି ଥିଲେ। ବାଲୁଙ୍ଗାରେ ବି ଗତକାଲି ବି ବାଲୁଙ୍ଗାରେ ବି ମାନସ ରଞ୍ଜନ ବାରିକ ସାର୍ ଆସିଥିଲେ, ଆସିକି ଯାହା ତଦନ୍ତ କରିକି ଯାଇଥିଲେ। ଯାହା ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ପରେ ଟୋଟାଲ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଆସିବ ବୋଲି ଜଣା ପଡିଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଭୁଲ ରହୁଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଏଭଳି ଅପରାଧ ଘଟୁଛି। ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଅପରାଧ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ବା ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରୁଛୁ। ତେବେ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଦିତ୍ୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିଲିକା ବା ବାଲୁଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅପରାଧର ପରିମାଣ କିଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି ଏବଂ ପୋଲିସର ସକ୍ରିୟତା ବା ପୋଲିସର ଆକ୍ସନ କେମିତି ରହିଛି ଅପରାଧ ଉପରେ? ଟାଇମରେ ଚିଲିକାରେ ବି ମଧ୍ୟ ମାଛ ମରାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଝଗଡା ହଉଛି। ହେଲା ପରେ ପୋଲିସ ତାକୁ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ତଦନ୍ତ କରିକି ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ କରୁଛି। କରି ସାରିଲା ପୁଣି ଆସିଲା ପରେ ସେମାନେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଚିଲିକାକୁ ମାଛ ମାରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଏ ନେଇ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଯାହା ହେଲା ପରେ ଯାହା ଟୋଟାଲ ଜଣା ପଡିବ ବୋଲି ଜଣା ପଡିଛି। ନିଶା କାରବାରର କିଛି ଲିଙ୍କ ଥାଇପାରେ ବୋଲି କିଛି ସୂଚନା ମିଳୁଛି କି ଆପଣଙ୍କୁ? ନା ସେମିତି କିଛି ତ ସୂଚନା ତ ଆମ ପାଖକୁ କିଛି ଆସିନି। ନିଶା କାରବାରକୁ ନେଇ କିଛି ସୂଚନା ଆସିନି। ମାଛ ମରାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ନେଇ ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଆସୁଛି ଯେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ।